radiasi sɛ wɔde ɛdama na ɛnɛ so wadoma boa yɛ adoma ka yɛ na wama yɛ ase kakra na wama yɛ nkwa a ɛboro soɔ na ɔde ne ho asa ato yɛ ma wei ɛyɛ akɔnya kɛse a yɛmba wasa sɛ yɛmɛ adoma te ase na yɛnsa yɛmba asa to na amane ma yɛ na yɛ ɔyɛ amane na ɛde sama yɛ ma yɛ ma yɛ na yɛ ɛwɔ akɔyɛ mu ɛnyɛ adekɛse a yɛmba yɛnsoro gya asan ayɛ ama yɛ nso nyame hyira wo a wɔhwɛ me wo a wɔtie me nyankopɔn wɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ wane so mesi nyankopɔn wɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ na ɔnyɛ wo kɛse paa amen Evangelist Isaac ana mene wɔ ase ahyia bi mu nyankopɔn hyira wo yɛhyia sɛ yɛ ana wa wo nimdeda sɛ yɛba bɛhyia nyankopɔn asɛm yɛbɛdwendwen Kristo kɛseyɛ amen ɛfiri sɛ n'asɛm yɛte asɛ sɛ yɛnwɛn na obi biara anim dɔnkorɔ ne berɛberɛ a ne mmayɛ no ɛbɛba na mpo ɔsoro abɔfoɔ anim na Kristo yɛ ɔba ne mpo anim na mmom agye agya no nko a ɛyi ne ade kɛse a wɔde ani da a ɔda sɛne biara anim ɛno nti wɔ sɛ ne mmayɛ no ɛbɛba te sɛ sɛ ne onifoɔ ba ɛno nti na ɔsɛ yɛmmata akenkan afotuo ne nkyerɛkyerɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛmfiri nokorɛ ne gyidie no na so asane na ɛne onyam mu a gyanya nkwa ɛde ama yɛ kra na ne mmayɛ no a ne nkɔfiri mu ama yɛ na mmom ayɛ sɛ nkoa a ɔmo deɛ ɔmo wura ɛnni fie na ne nyinaa mu no ɔmo asiesie ɔmo ho na ɔmo aboa ɔmo ho de asie ɛde atwe ɔmo wura mmayɛ na so ɔmo wura ba ɔmo anya akontapa abu ɛde ahyɛ ɔmo wura ne ɔmo aka so ɔmo ho nso de animonyam nyankopɔn nhyira wo na wanya wo kɛseɛ mɛsrɛ sɛ video no a wɔhwɛ no wobɛhyɛ video no wobɛlike wobɛma comment sɛ bɛdi wo a kyɛnɛ wo nua so nya bi hwema wo nua no ɔmo nso hwɛ na ɔmo nso tie ne nyinaa mu no na yɛntie nsɛm na ɛwɔ mu na yɛmfa nsakyera yɛ adwene mɛnhwɛ baabi a video no firi ba mɛnhwɛ onipa no na mmom nsɛm na ɛwɔ mu no ɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm ɛno na yɛmfa na yɛmfɛ nante na yɛnya nkwa ɛde ama yɛ kra na menim sɛ Nyankopɔn ɛnam adom so ɛma yɛ abrabɔ ɛyɛ sɛnea ɛteɛ da na ɔbɛda ne mu adi de akyerɛ yɛn so ama yɛahu n'anuonyam kɛseɛ Nyame nhyira na wɔnyɛ wo kɛseɛ saa bere yɛmmɔ mpayɛ ɔkronkron mu ɔkronkron no asafo Awurade wo ma yɛda wase yɛhyira wo din kamfo yɛ wo din kɛseɛ sɛ wɔadi nkonim saa de ama yɛn bio na wama nkwa a ɛboro so ayɛ yɛn kyɛfa eyi ɛyɛ ahotɔso anaasɛ eyi akyɛde kɛse a wɔde ama yɛn sɛ yɛn nsɛmmerɛ adwensa kyerɛ mu na ama yɛn nkwa de ama yɛn kra wonni mu a yɛntumi wɔn a mɛka yɛn ho a yɛntumi yɛsrɛ wo nkronkron ahoɔden ɛne ne tumi kɛse ne sɛ ɛmɛhyɛ yɛn ma na ɛmɛhyɛ yɛn na ama yɛtumi agyina nnabɔne mu na ama yɛyɛ nkonimdifoɔ na wopie w'anim onyam a ɛtɔ so mmienu a gyanya nkwa de ama yɛn kra yɛda wase sɛ wadi nkɔmama yɛ afei obi a wɔtie ne obi a ɔhwɛ me Awurade megyaa adwene akoma de hyɛ nsa sɛ di hene ɛwɔ adwene akoma mu na hyɛ wo ho animonyam ɛwɔ Jesus Christ amen ɔdɔfoɔ amen saa bere yi na mesɛ ɛka biom sɛ medin ɛde Evangelist Isaac anaasɛ Brother Isaac yes na ɛnnɛ mepɛ sɛ me ne wo ɛhyia adeɛ kakraa yɛbɛhyia adeɛ kakra bi ɛwɔ twerɛ no mu yɛhwɛ adeɛ kakra bi ɛwɔ twerɛ no mu ɛno nti mɛsrɛ sɛ wobɛfa wo Bible anaasɛ wobɛbie wo twerɛ kronkron no na yɛahwɛ asɛm kakra bi ɛwɔ Matthew chapter 25 asɛm kakra bi ɛwɔ Matthew asɛmpa no eti a ɛyɛ 25 Matthew asɛmpa no eti 25 na asɛm wei ɛyɛ asɛm bi a yɛn nyinaa yɛate da yɛte ne mprɛn bebree na mebisa ho sɛ wote a wote ne sɛn na sɛn na wosi fa no na sɛn na wosi bu asɛm na sɛn na wosi kari asɛm no emu duro emu sum a asombo emu bia a ehia ɛne di a edi mu na wodidi dwuma na yɛnka ka yɛn ho kakra ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ
bɛfa wo kyerɛ no na yɛahwɛ asɛm bi ɛwɔ Matthew asɛmpa no. Matthew chapter number 25 verse 1 down anaasɛ 1 to 13. Yɛntie Awurade asɛm. Atifi asɛm no sɛ mmabaawa mmadwemma ne mfunanimma. Mmabaawa mmadwemma ne mfunanimma. Okeke ɔsɛ ɛna wɔde ɔsoro ahenni no bɛto mmabaawa du bi a wɔtaase wɔ nkanea firi adi sɛ wɔrekɔhyia ayeforokunu no ho. Na wɔn mu enum yɛ nkwasea, ɛna wɔn mu enum nso yɛ mmadwemma. Na nkwaseafoɔ no faa wɔn nkanea dua no, wɔamfa ngo ankura. Na mmadwemma no faa ngo guu ntoa mu kaa wɔn nkanea ho. Na ayeforokunu no kyɛreeɛ no, wɔn nyinaa ani kumuiɛ na wɔdedaeɛ. Na dasuo mu no, wɔte nteamu sɛ, hwɛ, ayeforokunu no nie o, momfiri nkɔhyia mo. Ɛna mmabaawa no nyinaa sɔre kekaa wɔn nkanea. Na nkwaseafoɔ no ka kyerɛɛ mmadwemma no sɛ, momma yɛn mo ngo no, na yɛn nkanea redundum. Na mmadwemma no buaa sɛ, daabi, ɛrenso yɛn ne mo, na monkɔ wɔn a wɔtɔn mmom nkyɛn nkɔtɔ mo deɛ. Na wɔrekɔ akɔtɔ bie no, ayeforokunu no bae. Na wɔn a wɔasiesie wɔn ho no kɔɔ ayeforohyia no ase. Na wɔtoo ɛpono no mu. Na akyire no, mmabaawa a aka no nso ba bɛkaa sɛ, owura, hene yɛn. Na obuaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mennim mo, enti monwɛn na monnim da anaa dɔnko. Amen. Enti monwɛn, meti edumiɛnsa no mu biom. Eyi mu edumiɛnsa no meti mu biom. Ɔse, enti monwɛn na monnim da anaa dɔnko no. Enti monwɛn na monnim ɛda anaasɛ dɔnko no. Amen. Akenkan ase kyerɛ ne sɛ, mmabaawa mmadwemma enum ɛne mmabaawa a wɔyɛ nkwaseafoɔ nso enum. Yɛmfa ntoto wiase nipa a yɛwɔ mu ho. Wiase nipa nyinaa te edin Kristo, obiara te da. Nanso, bebree ne wɔn a wɔngye nie. Fine. Bebree nso ne wɔn a wɔagye edin adi na wɔsɛ wɔbɛsom. Na tie, according to Yohane nhoma no, according to John, Bible no ma yɛte ahyɛ sɛ, na sɛ wogye Kristo di sɛ wɔyɛ Nyankopɔn ba, na Nyankopɔn anuane ne de firi awufoɔ mu de ma yɛ bɔne nti pɛ, ɔse wɔama wo tumi sɛ yɛ Onyankopɔn ba. Enti sɛ wobɛyɛ Nyankopɔn ba, ɔma wo tumi bi. Saa tumi no ne Honhom Kronkron ahoɔden. Ɛno ma wohu nokorɛ, ɛma wotumi gyina, ɛma wotumi bɔ abrabɔtene, ɛma wotumi bɔ kronkron bra. Ɛtumi ma wa wobɔ abrabɔ a ɛsɛ fata Kristo. Amen. Ɛno titie, saa ahoɔden a wɔde ama wo, saa tumi na wɔde ama wo, saa gyidie na wɔanya no, saa awerɛhyɛmu na wɔanya, saa ahotɔsoɔ na wɔanya wɔ Kristo mu sɛ Kristo wɔ hɔ, na wɔbɛse aba, na ɔba bɛfa ne mma de akɔ baabi a wɔwɔ no. Tie, mmabaawa enum a wɔyɛ mmadwemma no ekura saa gyidie no mu, ekura saa ahotɔsoɔ no mu, ekura saa awerɛhyɛmu no mu, na adwuma a Kristo se wɔn sɛ wɔnyɛ no, wɔkura mu hyɛeɛ de kɔduru awieɛ a wɔammɔ hu, wɔampa aba, wɔanhwɛ kyɛ a ayeforokunu no kyɛeɛ. Amen.
na wɔnaba mu amu na wantɔ ba ha. Na yɛwɔ mmaa nkwasiafoɔ nso enum wɔn deɛ adwuma a yɛde hyɛ wɔn nsa, gyidi wɔn nyaayɛ, Honhom Kronkron akyɛdeɛ wɔn nyaayɛ a ɛwɔ sɛ wɔn de yɛ adwuma nyinaa no, wɔn gya to hɔ, wɔn aba mu bu yɛ, wɔn deda yɛ. Ɛno nti ɛberɛ a yɛfurokuro ni baa yɛ no, na wɔn Honhom Kronkron ahoɔden afiri wɔn nsa. Wɔn adwuma a yɛde ama wɔn sɛ wɔn nyɛ no na wɔn agya to hɔ, na wɔn ayɛ na wɔn akwan. Ɛno nti saa berɛ no mmom na wɔn ani bɔ wɔn sɛ ɛnna yɛnkɔ na yɛnkɔ hwɛ wɔn Kronkron n'akyiri akwan. Ɛnna yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔyɛ adwuma no. Ɛnna yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔfa saa gyidie no. Na ɛberɛ a wɔn kɔe sɛ wɔn kɔ akɔfa na wɔn baeɛ no na aka akyi. Na yɛfurokuro no aba abɛfa madwemma no ɛde wɔn kɔ akɔhyɛ ayeforo n'ase ama wɔn ato pon na wɔn ato ɛpono no mu ama wɔn abɛka ɛpono n'akyi. Na ɔsɛ ɛberɛ a wɔbɛfrɛ sɛ owura hili yɛn na yaba no, ɔsɛ minnim mo. Tie, kasa yɛ ase kyerɛ ne sɛn anaasɛ ebe yi ase kyerɛ ne sɛn. Me nua o Kristoni, me maame me papa a wotie me, me nua bɛrima a wotie me, Kristo ɛde adeɛ bi adua yɛ mu a ɛyɛ Honhom Kronkron. Na saa Honhom Kronkron no, ɛno na ɛma yɛ mu papa, ɛno na ɛma yɛ mu nokorɛ. Ɛno na sɛ wobɔ abrabɔ bi a ɛkasa kyerɛ sɛ nea woyɛ ne nyɛ. Ɛno na woyɛ bibi a ɛkasa kyerɛ sɛ nea woyɛ ne yɛ. Ɛno ana ɔfrɛ adwuma yi mu. Saa adom akyɛdeɛ no, ɛno ana ekura wo ɛma woyɛ ɔsɛmpakani o, ɛma woyɛ ɔyaresafoɔ, ɛma woyɛ odiyifoɔ. Na tie, sɛ woannante Kristo anammɔ mu ama saa adom akyɛdeɛ a ɛyɛ koro gyee na efi ne keka w'ani mu no, woankura mu ankɔ ankodu awiyɛ pa. Na sɛ woma w'aba mu bu, na sɛ wotwe wo ho de firi w'adwuma a woyɛ ho, woma w'aba mu bu, na sɛ wopa aba ɛwɔ Kristo som no mu a, ɛno na Kristo mma yɛ dɔ so mmienu no ɔbɛba no te sɛ owifoɔ de ama ɛfiri sɛ wɔbɛba no na wagya w'adwuma ato hɔ na wonyɛ. Sɛ na woyɛ ɔhyɛ na wagya ato hɔ na wonyɛ. Woyɛ dekia wobɛgya opposition ato hɔ na wonyɛ. Elder wobɛgya opposition ato hɔ. Ɔsɔfoɔ w'adwuma no wobɛgyae. Ɔsɛmpakani wobɛgya w'adwuma ato hɔ. Odiyifoɔ wobɛgya w'adwuma ato hɔ. Ɔyaresafoɔ wobɛgya w'adwuma ato hɔ. Prayer tower wobɛpa aba. Ade nti a wabɔ mpaeɛ a wonhu ansa bia. Wabɔ mpaeɛ a nanso mmuayɛ ɛmma. Wasom Nyame a nanso sika wonya bi. Ɛdan wonsi bi yɛ. Kaa wontɔ bi yɛ. Ɛno nti wapa aba. Wasom Nyame a yɛse Kristo bɛba. Nanso wasom Nyame a 20 years ni 30 years ni. Nanso wɔmma da. Sɛnea wiasefoɔ ka no wɔbɛba nkoaba deda. Ɛbɛbu w'abam. Nipa ne yɛ, nipa suban, nipa nneɔma mo yɛ, ewiase mu nneɔma ɛbɛbu w'abam ama wobɛgya gyidie no ato hɔ, wobɛgya nokorɛ no ato hɔ, wobɛgya Kristo ato hɔ, na woakɔ akɔdi wiase akyi. Ɔdɔfoɔ tie, Kristo bɔ yɛn nkae o. Ɔse ɛdɔn ne bere korɔ ne deɛ obi biara anim. Ɛno nti saa bere a yɛwɔ nkwa saa bere a yɛte ase, ana yɛma yɛni nku Awurade ho, ana yɛnkɔ so ankura gyidie no mu, na yɛnya nkwa de ama yɛ kra. Ɛfiri so ɔse ɛberɛ a wɔbɛba no, obi anim. Saa bere no na ɛyɛ bere ehu no. Asɛm wɔ yɛ asɛm a emu yɛ duru. Wode adwene ho, ɔse ɛberɛ a wɔbɛba no, obi anim. Enti obetumi aba anɔpa, obetumi aba awia, obetumi aba anadwo. Mene mmienu, yɛn kasa nkyerɛ yɛn ho anaasɛ yɛma asɛm yi kasa nkyerɛ yɛn sɛ anɔpa na osi aba bɛto yɛn Kristo ma yɛ fine. Awia 12 abɔ, ɔma yɛ fine. Bisa wo sɛ enti animmerɛ sese okurɔko nso period na ɛwɔ mu no, distance na ɛwɔ mu no, sima dodoɔ a ɛwɔ efiri awia dumienu de kosi na anwummere na osi asɔ no, saa sima dodoɔ ɛwɔ mu no, ɛna dodoɔ ɛwɔ mu no, ɛbere dodoɔ ɛwɔ mu no, enti no mene omienu yɛmmisa yɛn ho sɛ wɔbɛtumi aba at that moment. Enti no yɛaboaboa yɛn ho anaa, yɛsiesie yɛn ho anaa, gyidie no a yɛkura no yɛda so kura mu anaasɛ yɛgya ato hɔ.
anase gyidie na atɔ fam yɛnkɔ so ankura gyidie ni mu na obi nim dɔn no bɛba ɔso ɔbɛba ne sɛ owifoɔ me ne omienu yɛsi dan na yɛwɔ agyapadeɛ sika na yɛwɔ yɛ fie yɛato ban afa ho yɛmisa yɛn ho sɛ kurɔmfoɔ bi bɛbu abamu aba bɛwia yɛn ɔbɛbɔ yɛn nka yɛn ana daabi sɛ obi ba bɛwia yɛn a ɔbɛbɔ yɛn nka yɛn daabi saa na Kristo ma yɛn ɔse ɛbɛyɛ ɔse ɔbɛba ne te sɛ owifoɔ ɔbɛba ne te sɛ nea ɔkurɔmfoɔ bu ban na ɔba bɛwia no ɔda asuo da hɔ a ne yɛbɔ wata so yɛbɔ ɔsra ho papapapa wobɛsɔre no na yɛkura tuo de gyina wo so yɛsɛ fa w'ahode a wɔ nyinaa bra ɔda asuo da hɔ a ne yɛbɔ wo pon wobɛbie no na ɛyɛ owifoɔ na gyina hɔ kurɔmfoɔ da twa mmɔ na gyina hɔ wɔde tu akyerɛ wo so wo sika wɔ nyinaa fa bra bibi ba yɛma yɛni na hɔ na wɔse ɛdɔn ne bere no obi anim ɛma yɛnyɛ yɛn ho te sɛ mmabaawa a wɔyɛ nkwasiafoɔ no ɔmo fa kanea dua no alright ɔmo sɔ kanea no alright nanso ɔmo amfa mbu biara ɛnhyie ɛwɔ toa bi mu anka sɛ ɔmo kɔ no kanea no bɛtumi akɔdum wɔ kwan na ɔmo ahyɛ mu ma ɔdɔfoɔ yɛnyɛ Kristo yɛnyɛ adeɛ nyinaa ɛno nti yɛmfa gyidie nka ho yɛmfa gyidie nka ho ɔnkɔkora kyɛdeɛ na yɛnya no a ama yɛka kasa hodoɔ ama yɛbio tɔɔs yɛbɔ mpaeɛ akɛhyeɛ yɛtumi bɔ mpaeɛ 6 hours yɛbɔ mpaeɛ 7 hours yɛtumi kɔka nsɛmpa yɛtumi ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛma yɛhu yɛne so no ɛma yɛmma saa adom akyɛdeɛ ne mfiri yɛn nsa ɛma yɛmma kanea ne ndom saa berɛ yi mpo ana ɛwɔ sɛ yɛhyɛ mu kena ne yɛtumi hyia ne yɛyɛ ne mmuso na sɛ Kristo pie n'anim ɔnyamu a yɛnya nkwa ɛdama yɛkra ɔbɛba biom ɔsɛ ɔbɛba ne sawe nade ɔbɛba ne sawe nade no wakɔtena n'ahengua mu saa berɛ no fa kyɛ me ni hɔ saa berɛ no manum ho ni hɔ ɔsɛ obiara bɛpue atemmuo gua n'anim na nea wonam wo nipadua so yɛɛyɛ no papa ɔbɔne ɔni ahinta ɛne nea ɛda adi nyinaa ɔsɛ obiara bɛbua ho atɛn sɛnea ne nnwuma teɛ saa berɛ no fa kyɛ me ni hɔ saa berɛ no manum ho ni hɔ saa berɛ no mekɔ aba ni hɔ saa berɛ no mesɛ mekɔ aba nyɛ dɛ ɛnni hɔ saa berɛ no ma mensa kyerɛ m'adwe ɛnni hɔ sɛnea ɛma nkwasiafoɔ ne sɛ ɔmo kɔ akɔfa ɛngo ɔdɔfoɔ yɛn nyina yɛnhyɛ ma ɛma yɛnhihim o na Kristo bɛba biom na ɛhɔ nom ne asɛm no asɛm ehia ne sɛ obi anim dɔnkorɔ bɛba ɛno nti momma yɛn nyina na momma yɛn mu obi biara ɛnnaada yɛn ana nokorɛ bi apie wɔ ha ana yɛsɛ doctrine foforɔ bi apie wɔ ha yɛsɛ Bible foforɔ bi apie wɔ ha yɛsɛ nokorɛ foforɔ bi apie wɔ ha yɛsɛ Bible no kora mpo ɛnso yɛyi bi afiri mu enti no nkurɔfoɔ bi akɔyɛ research ɛde ne aka no akɔka ho ana ɔmo nso ɔmo develop ɔmo new doctrine a ɔmo de som ana wei ne yɛ nokorɛ odiifo bi apie hɔ ɔyɛ amawadeɛ ne nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ɔdɔfoɔ mo ma yɛ ne nna hɔ ɔse na tie Kristo baayɛ the first word ɔse repent for the kingdom of heaven is at hand. John the Baptist obedi Kristo ho adanse baayɛ the first sermon na some kedi kan say repent for the kingdom of heaven is at hand. Sachara wadwen na ɔsoro ahenni no abɛn. Peter Kristo ɛde na asafisi ne so. Peter Kristo ɛde na asafisi ne so. Na asɛm edi kan ɔsɛ mo sachara mo adwen na Nyankopɔn ahenni na yɛ abɛn. Enti ɔdɔfo yɛn hwɛ ade bi wɔ ha. Doctrine foforɔ bi baabi. Nokorɛ bi apie baabi. Gyidie foforɔ bi apie baabi. Kristo bi apie baabi. Fine. Ɛda mepa asɔre ana ɛyɛ. Ɛda a obi de pa asɔre nyɛ. Sei na ɛwɔ sɛ yɛyɛ sei na ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Ne nyinaa mu no bisa wo ho sɛ wadwen ne wakoma ne te sɛn ɛwɔ Kristo mu. Wasakyerɛ a wadwen. Wode wo ho ama Christ. Wabrabɔ te sɛn. Wasetena wo ne yɛ wosuban te sɛn. Ɛsɛ fata Kristo. Wakwan ɛyɛ akwan a ebe lead you to heaven ana.
Amen. Osempakani, Ojidini, Asorikoni, Okristoni, Odifo, Osofo, Wabra Bono, Wasachra, Wasetinano, and you belly due to heaven. And as I will previous Yamunya, previous Japadie. Now we're Jina, go on, young man who to man to go. And I will yell who are Juma, who you need Pedriano who are Juma. I do much again now, Yango Pond Yamano. Self-action, crab, a fabrana in you. I do much again now, Yango Pond Yamano. Say Odifo or Sempakani, or Yaresafo. Say, Sa do much again so. Faction, crab, a brana in you. Enti no odi ye adwuma no ne sanya ya hye opepepe anasa odi ye oni bia ho adwuma odi bo apo odi buni pafaso odi ye nyoma ensemfata odi ye oni bia ho adwuma na momu agya okra na ato ene ma wani mra ho so na wan kwaye madwemba waye nkwasiafo no wan kwaye maba wa waye nkwasiafo no na momu akwaye wona waye emadwemba na se Kristo bia Mino mienu na ya ere jenya enkwa edi amaya kra every so say yen nwen na don ne brekro no obi biara ani ebi abeka se me ye nene na wachi na mesa kira oh me ye akosi bosuye na bosuye no masakira ebi ni maka kweti agu se aka enna ye fa ne se bi 10 years na nyankopon aba anu ti no obo abro or previous Japadie ni bi odidi Kristo adwuma no bia akosi se ebi a yefa ne se 5 years na 5 years aka na odi asachira odofo osi obi biara eni entonkro ene brekura obeba enu ti yema yani na ho osi obi biara eni entonkro ene ebrekura obeba enu ti yema yani na ho empo odi afa ne se fine what discover